राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज जिले के श्रीगौरी माधवधाम क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद के दक्षिण पूर्व प्रांत का आयोजित हुआ सभा। 14 अगस्त को पालन किया जाएगा अखंड भारत दिवस। माध्यमिक इम्तिहान में अनुत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने किया विक्षोभ प्रदर्शन। जल्द से जल्द शिक्षा नीति पर अहम कार्रवाई किए जाने का किया गया मांग। बजाई जिले की रेल नगरी लामनी के पटुपथार इलाके में शंकर दास नाम के एक शख्स ने 10 साल की किशोरी का किया बलात्कार। पोक्सो कानून के तहत दर्ज किया गया FIR। कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र से नौकरी की लालच देकर कश्मीर ले जाकर कुछ युवकों को लापता किए जाने के आरोप में पुलिस प्रशासन ने एक युवक को किया गिरफ्तार। मामले की चल रही है छानबीन। कछार जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र में राजमार्ग के ऊपर पेड़ गिराकर डकैती की हुई वारदात। घायल लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए करवाया गया दाखिल। पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। विश्व हिंदू परिषद दक्षिण पूर्व प्रांत की एक सभा बदरपुर के श्रीगौरी स्थित माधवधाम में मंगलवार को आयोजित किया गया। इस दिन की सभा में बराक घाटी, डिमा हसाओ, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम व आदि कई क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस दिन दक्षिण पूर्व प्रांत समिति की ओर से नए कुछ लोगों को दायित्वभार प्रदान किया गया। साथ ही त्रिपुरा उप प्रांत कमेटी का भी घोषणा किया गया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान दक्षिण पूर्व प्रांत संगठन मंत्री पुण्यचरण मंडल ने कहा कि 5 महीने के अंदर परिषद के शिक्षा वर्ग, मातृशक्ति व दुर्गा वाहिनी शिक्षा वर्ग व हर एक प्रखंड अनुयायी परिचिति पर्व वर्ग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आने वाले 14 अगस्त को पूरे भारतवर्ष व्यापी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति अखंड भारत दिवस पालन करेंगे। कई और कार्यक्रम के बारे में इस दिन विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमस्ते। दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपं ज्योति हरते पापं ब्रह्मोऽयं नमोस्तुते। শ্রী কুটেশ্বর শর্মা উনার কেন্দ্র দিল্লিতে উনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্থাৎ কেন্দ্রীয় যে আমাদের অখিল ভারতীয় যে যোজনা আছে সেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পদে আসীন আছেন এবং উনি हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत। আজকের বৈঠকটা কিসের ছিল? বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তের দীর্ঘদিন পরে আর ফিজিক্যাল বৈঠক আমরা বসেছিলাম। এতে ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুর, বরাক ভ্যালি, ডিমা হাসাও সমস্ত জায়গার কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সেই কার্যকর্তাদের সামনে যুগে সংগঠিত শক্তি সমস্ত কিছু আধার ভারত মাতাকে পরম বৈভবশালী করার জন্য, করোনাকে রোধ করার জন্য সমস্ত সমাজের কাছে আমাদের আবেদন যে আপনারা টিকাকরণে বিশ্বাস রাখুন এবং টিকা গ্রহণ করুন এবং মাস্ক ব্যবহার করুন এবং সাবধানে ভিড় এলাকাতে গেলে নিজের সাবধানতা অবলম্বন করে চলুন। এই মেসেজ দেওয়ার জন্য আজকে সমস্ত প্রান্তব্যাপী আমাদের এই বৈঠক ছিল। সমস্ত প্রান্তের কার্যকর্তারা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে, আনন্দের সাথে, ভরপুর উৎসাহ আনন্দ নিয়ে আজকে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। भारत माता की जय। सिलचर के जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने विभिन्न स्कूल के छात्र छात्राओं ने माध्यमिक में अनुत्तीर्ण होने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विक्षोभ प्रदर्शन किया। मानव बंधन बनाकर छात्र छात्राओं ने इस दिन अपना नाराजगी
जिला प्रशासन के समक्ष उजागर किए। सूत्र के अनुसार मदन मोहन हाई स्कूल, निवेदिता हाई स्कूल, छोटेलाल सेठ हाई स्कूल तथा सरकारी बालिका विद्यालय, घर वरण हाई स्कूल, कछाड़ हाई स्कूल सहित विभिन्न शिक्षा प्रतिष्ठान के छात्र छात्राओं ने शिक्षा नीति के तहत नई नीति अपनाए जाने पर माध्यमिक इम्तहान में उत्तीर्ण न होने पर परिवार सदस्यों के साथ साथ छात्र छात्राओं को भी परेशानी के कगार पर जीना पड़ रहा है। परेशानियों के कगार में जी रहे छात्र छात्राओं ने शिक्षा मंत्री, जिला उपायुक्त, स्कूल परिदर्शक को संदर्भ में अलग अलग तरीके से स्मारक लिपि प्रदान किया, लेकिन इस संदर्भ में कोई भी अहम भूमिका नहीं निभा रहे हैं। क्षुब्ध छात्र छात्राओं ने इस दिन कछाड़ के जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने मानव श्रृंखल बनाकर अपना नाराजगी व्यक्त किया। इस दिन के कार्यक्रम में एआईडीएसओ के जिला संपादक गौरव चंद्र दास, कोषाध्यक्ष पल्लव भट्टाचार्य, बाबली दास, तूतन दास तथा दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के जरिए अपने वक्तव्य भी पेश किए। ইনকলাব জিন্দাবাদ, ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ। বুঝাচ্ছি এবং আমরা নিজেরা নেতৃত্ব দিচ্ছি। ফলে এইবার যদি ছাত্রদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং কোনো বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তাহলে কিন্তু সত্যি সত্যিই জেলা প্রশাসন দায়ী থাকবে এবং রাজ্য সরকার জবাবদিহি করতে হবে রাজ্যের জনগণকে। আমরা অবিলম্বে ছাত্রদের এই ন্যায়সঙ্গত দাবি বিবেচনা করার জন্য বিনম্র আবেদন জানাচ্ছি। আমরা স্মারকপত্র দেব না, কারণ আমাদের বক্তব্য আমরা ইতিমধ্যে জানিয়েছি। আমাদের একই দাবিতে এই ছাত্ররা প্রায় প্রতিদিন করোনার এই মহামারী সংক্রমণের মধ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন আন্দোলনে আসছে। আমরা জেলা প্রশাসনকে অবিলম্বে দৃষ্টিগোচর করে উপযুক্ত নোট যেন রাজ্য সরকারের কাছে পাঠায়, তার জন্য আবেদন জানাবো। স্কুল ইন্সপেক্টর লাস্ট কি বলেছিলেন? স্কুল ইন্সপেক্টর গতদিন অফিসে ছিলেন না, আধিকারিক বলেছিলেন আমরা 2 দিনের সময়সীমা দিয়েছিলাম যে 2 দিনের মধ্যে যদি আমাদের দাবি পূরণ না হয় তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করব। কোনো ধরনের কোনো কর্ণপাত করেননি, আজকে পর্যন্ত আমাদেরকে কোনো জবাবদিহি করেননি, যার দরুন আমরা আজকে বাধ্য হয়েছি রাস্তায় আবার বেরিয়ে আসতে। আগামীতে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করতে বাধ্য হব। होजाई जिले के रेल नगरी लामडिंग के पटू पथार इलाके में शंकर दास नाम के 14 साल के किशोर ने 10 साल के किशोरी को जंगल में ले जाकर बलात्कार कर दिया, जिसके चलते पूरे इलाके में दुखद माहौल बनी हुई है। इलाके के लोग तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। वारदात को लेकर पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में जुट गई है। सूत्र के अनुसार इस किशोरी की बलात्कार के वारदात के बाद अभिभावकों ने लामडिंग थाने में एक FIR दर्ज किया। 128/29 नंबर तथा 376/4 भारतीय दंड विधि अधीन के आधार पर पोस्को कानून के तहत FIR दर्ज किया गया है और आरोपी किशोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। बहरहाल इस वारदात को लेकर पूरे इलाके के लोगों के बीच क्षोभ व नाराजगी की माहौल बनी हुई है। परिवार सदस्यों ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। করে আই তো মঙ্গল বুধবারে এরকম করছে, আমি তো জানি না। তখন এই শনিবারে সকালে স্যার আমার তো মুজ করা নাই, এদিকে আমি মেয়েরা খুশি বাবা আমার জামাটা ইন্না দিয়ে আমি ধুইয়া দিই, কাপড় কতগুলো ধুতেছি, তখন মেয়েরা খুশি ন্যায় ইন্না দিছে, স্যার দিছে। দেওয়ার পরে আমি যে ওই উপর দিকে ধুইয়া নিচের দিকে যেমনি ইয়ে করছি, দেখি কি ব্লাডের দুনিয়ার স্পট ফিরে গেছি। তখন ওটা পুরো মনে ইয়ে গেলো, ডাকছে দেখা কাছে আনছে, এনে বলছি বাবা সত্যি কথা খুবই তোরা কে কী করছি, আমার এটা আমি দিকা নেই, তুই কইতে লাগবো সত্যি কথা খুঁজে। তখন হাও দেখে বড় বড় ইয়ে করে খান্তাছে, কয় মা আমার সঙ্গে করে এইরকম এরকম আমি গেছি আমার কাকার ঘরে খেলার লাগা আমারে হয়ে গেছে যে কইছে এদিকে এদিকে কইছে কে লেগা।
আয় না এদিকে চল ভিতরে ওইখানে যাই মানে ঘর বাড়ি নাই এখানে জঙ্গল আছে লিয়ে রয়েছে। আর রাস্তাতে যখন নিছে তখন হাতে দূরে নিছে, এমনি তো দেখে দেখে নিছে নিয়ে রাস্তাতে যখন নিছে তখন হাতে দুইটা লইয়া গেছে। স্যার স্যার আমার মা আইব, মা এখন মা গিয়ে গাড়ি দিব ওরা চল না পক্ষে আয়া যাবো এখান থেকে আয়া যাবো। তখন হে কী করবো, হের থেকে হে ছুটে আইতে পারবো, আঞ্জা করে দূরে লুচি দুইরা ওই এখানে জঙ্গল আসিস, জঙ্গলে হে গেছে যাইয়া শোয়াইয়া এরম হের কাজ করছে। আপনার ছোৱালীৰ নাম কি? পায়েল দাস স্যার ক'ত থাকে? কত বাতাস বয়স কিমান? 10। এতিয়া লামডিং থানাত জনাইছিলে আপোনালোকে? নামিং থানাতে স্যার আজকে আমি কেস করুম বলে এই যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে? হ্যাঁ স্যার। তো ল'ৰাটোৰ নাম কি? ল'ৰাটোৰ নাম স্যার যে শঙ্কর দাস, ক'ত থাকে? কতিবাতারে থাকে স্যার। মনোরঞ্জন দাস। আপনি ক'ত থাকে? মই ফুটুকতার। আপোনাৰ মানে পোষ্টটো কি আছে ফুটুকতাৰ? মানে আজি এইটো মানে ঘটনাটো হ'ল? নাই নাই নাই, এই কালিয়ে মোৰ তাত আহিছিলে। মইতো তেওঁ এই আচল বস্তুটো কোৱা নাই, জগদাতি হৈছে এইবিলাক কৈছে। কোৱাৰ পিছত মই ক'লোঁ যে ঠিক আছে, মইতো গাঁৱৰ হিচাপে চাব লাগিব সঁচা মিছা। তেতিয়া মই গৈছিলোঁ, যোৱাৰ পিছত এইবিলাক গম পালোঁ। মানে গাঁওবুঢ়া হৈ পিনে মানে আপোনালোকৰ ৰেপ কেছবিলাক কি আপোনালোকে পাৰ্চনেলি কি সল্ভ কৰে নেকি? ৰেপ কেছৰ হেৰিখিনিতো কোৱা নাই, জগদাতি হৈছিলে বুলি কৈছে। তাৰপিছত যোৱাৰ পিছত মই গম পালোঁ এইখিনি। তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে মই এইখিনিতো এইবিলাকতো মই কৰিব নোৱাৰোঁ, এইবিলাকতো হেৰি যাব লাগিব, আইনৰ আশ্ৰয় ল'ব লাগিব। তোমালোকে আইনৰ আশ্ৰয় ল'ব। তো এতিয়া মানে বৰ্তমান আপোনালোকে আইন যে ৰাখিছে এইটো কাৰণটো কি? এইটো মানে গাঁৱৰ এঘৰতো মাতি লৈ আহিছে যে আপুনি যেতিয়া কালি গৈছিলে কি বস্তুটো এই সোধ কৰিছে, আপোনালোকে যেনেকৈ কৰি আছে তেনেকৈ কৰিছে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আহি জনাই এজনী তিৰোতা মানুহ, তেওঁৰ নাম হৈছে জুমা ৰাণী দাস, তেওঁৰ গিৰিয়েকৰ নাম শ্ৰী জ্যোতিষ দাস, গাঁও হৈছে পদুপথাৰ। যোৱা 4 তাৰিখে তেওঁৰ 10 বছৰীয়া ছোৱালী পায়েল দাসক ওচৰ চুবুৰীয়া ল'ৰা এইটো 14 বছৰ বয়স শংকৰ দাসে ৰেপ কৰা বুলি আমাৰ ইয়াত এখন FIR দাখিল কৰিছে আজি। প্ৰথমতে মৌখিকে জনাই 2 বজাত, তাৰপাছত ৰিটেন FIR দাখিল কৰে 4 বজাত। আৰু সেই সন্দৰ্ভত আমি লামডিং পুলিচ ষ্টেচনত 12821 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 376 IPC ৰিড ছেকশ্যন 4 অফ পক্সো এইটো কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ। আৰু বৰ্তমান আমি এইটো জুভেনাইলজনক ইয়াত পিক আপ কৰি আনিছোঁ সোধপোছৰ কাৰণে। তাৰপাছত এতিয়া আকৌ বিহিত ব্যৱস্থা লওঁ এইখিনিয়ে। कछा जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र से नौकरी की लालच दिखाकर कुल 21 युवकों को बेंगलुरु ले जाए के बहाने कश्मीर ले जाकर लापता कर दिए जाने के आरोप में बापन दास नाम के एक व्यक्ति को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। सूत्र के अनुसार कुल 21 युवकों को बेंगलुरु में नौकरी दिए जाने के लिए कहकर ले जाया गया, लेकिन जबकि उन्हें कश्मीर ले जाकर छोड़ दिया गया। बहरहाल इस चुंगल से 2 युवक फरार होने में कामयाब रहे। एक युवक वापस काटीगुड़ा क्षेत्र में पहुंचे जाने के बाद पुलिस प्रशासन को पूरे वाकया के बारे में जानकारी प्रदान किया। तत्पश्चात पुलिस प्रशासन कार्रवाई पे जुटी और आरोपी बापन दास को धर दबोचा। बहरहाल पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। इधर लापता हुए युवा वर्ग के परिवार सदस्यों के बीच अब भी आतंक व उद्वेग का माहौल बना रहा है। गौरतलब है कि इस वारदात के चलते पूरे काटीगुड़ा क्षेत्र में युवा वर्ग के बीच तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। তোমার নামটা কি দাবা? মঙ্গল চন্দ্র দাস। আমি মানে মালিক লই আইতাম মানুষ নেওয়ার কাজও গেছে, 2-3 জন বাগিয়ে আই গেছে, ও তারাই আমার নামে কেস করে দিচ্ছে। এটা স্যার আমি কোনো খবর পাইছি না। এটা যদি আমি জায়গাত খবর লইলে পাই, মোবাইল আসছে, তারা তো মোবাইল কেউরে আসলো না। যে সময় গেছে কেউ কইছে মোবাইল নেই না কেন, আমার তো মোবাইলটা যেটা হলো এটা চুরি হয়ে গেছে স্টেশন থেকে। বড়টার নাম হলো বিজয় আর ছোটটার নামটা বলতে গেছি। ওই তো দিল্লি থেকে 40 টাকা ভাড়া হবে বাসে। দিল্লি গেলে তো এরা ঘর চিনি, মানে জায়গাটার নাম চিনি না, বহুত কঠিন নাম। ও ইংলিশটা মনে থাকে না আমার, এই কারণে আমি মানে তারা যেহেতু যেটা কয় মানে যদি তারা আনিয়ে দেওয়া হইতো, কিলা আনিয়ে দেওয়া হইতো, তারা খুব ওলা ওলা নাহলে লোক 4-5 জন লইয়া যাইমু, তারা যেখানে যেখানে আছে।
যদি বিক্রি না এরা মানে কইছে 1 বছর কাজ করবা 1 বছর পরে আইবা মাছ কথা কইবে না ওই আমার নাম মোহাম্মদ দাস বাবার নাম হলো নিরঞ্জন দাস बारे में कर्मा पार्क हो। बोरखोला विधानसभा केंद्र के माड़ुआ पातीचोड़ा इलाके में डकैतों की गिरोह ने एक इको गाड़ी में सवार 2 व्यक्तियों के ऊपर हमला बोल दिया और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। राजमार्ग पर पेड़ गिराकर दुष्कृतिकारियों ने वाहन को रोका, तत्पश्चात डकैती की वारदात को अंजाम दिया। सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों विजयपुर के रहने वाले आमिनुल हक बड़भुइया जब अपनी लोड़ी को लेकर दामचोड़ा कुआरी से पत्थर आने गए थे तो इसी दौरान उनके भाई नूरुल हक बड़भुइया पत्थर उठाने के दौरान घायल हो गए। उसी वक्त उन्हें एक इको गाड़ी के जरिए अस्पताल ले जाए जाने का सिद्धांत लिया गया और उन्हें गाड़ी पर चढ़ाया भी गया। लेकिन इसी दौरान बोरखोला के माड़ुआ इलाके में डकैत गिरोह द्वारा राजमार्ग पर पेड़ गिराकर वाहन को रोककर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। बहरहाल इस संदर्भ में बोरखोला थाने में एक FIR दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बहरहाल ऐसे वारदात के चलते पूरे इलाके में नाराजगी की दौर देखने को मिल रही है। आवासीय क्षेत्र के लोगों द्वारा आखिरकार वाहन चालक नूरुल व सहचालक को उद्धार कर बोरखोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां उनकी इलाज चल रहा है। उनकी हालत नाजुक होने पर मंगलवार को उन्हें सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती करवाया जाएगा। আমার চাচাতো ভাই সুয়েব আখতার চালক টিপারের তার কোনো গাড়ির একটা মানে পাত্তরে মারে তার পাউচ জখম হয়ে গেছে। আর আমার ছোটো ভাই গাড়ির চালক, সে একটা ইকো গাড়ি রিজার্ভ করে মাড়ুয়া কচুকাল দামচড়া কোয়ারির থেকে ইকো গাড়ি দিয়ে রিজার্ভ করিয়া যে বড়খলা হসপিটালের উদ্দেশ্যে রওনা হইয়া খাইতেছে। আওয়ার পথে পাতিচড়া, মাড়ুয়ার থেকে 5 কিলোমিটার উপরে পাতিচড়া এই জায়গায় দুষ্কৃতীরা রাস্তার মধ্যে গাছ পালাইয়া তাদের আটকাইয়া তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা এবং তাদের 3টা মোবাইল, ড্রাইভারের একটা, সহচালকের একটা এবং ইকো গাড়ির ড্রাইভারের একটা মোবাইল এবং টাকা 25,000 টাকা উধাও করে নিয়ে এবং তাদেরকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছে। তারা এখন মেডিকেল কলেজে অবস্থিত আছেন। আজকে আমি বড়খোলা থানায় একটি এজাহার দায়ের করেছি এবং তাদের কাছে দাবি রাখছি যে অতি শীঘ্রই এই আসামিগুলোকে গ্রেফতার করে সাজা প্রদান করার জন্য। তারা মানুষ চিনতে পারছে না। 6-7 জন আসলো একটা দল, ড্রেস 2-একজনের লুঙ্গি আসলো, এমনি সিম্পল ড্রেস আসলো যেরকম নর্মাল লাগায়, কোনো তারা সাজিয়ে গুজিয়ে আইছে না। এরা সম্ভবত এই এখানে ক্যাম্প বা কাজ চলে, এই ক্যাম্পের মানুষ হইব, মুখ খোলা আছে মানে লোকাল ওই মানে 12:30 কোটিকার সময় যে আমিনুল বলেছে তার ভাই চালক, সে কচুকাল কুয়ারি থেকে টিপার নিয়ে বোল্ডার আনার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল। সেখানে গাড়ি ছিল, তার সামনে থাকা একটি গাড়ি সেখানে ফেসে যাওয়ায় সেই গাড়িতে পাথর লাগিয়ে, মানে গুটকা যাকে বলে, গুটকা মারার সময় একটা পাথর ছুঁড়ে গিয়ে সহকারী হেল্পারের গায়ে লাগে এবং তার হাতটা ভেঙে যায়। সে ড্রাইভার তার হেল্পারকে নিয়ে হসপিটালে আসার জন্য একটি ইকো গাড়ি রিজার্ভ করেছে। তখন পাতিচড়া, যে জায়গা আমাদের বালাচড়া ফরেস্ট অফিস থেকে অনুমানিক 3 কিলোমিটার দূরে আছে, সেখানে কিছু দুষ্কৃতীরা যে একটি গাছ ফেলে গাড়িটি আটকিয়েছে এবং তাদেরকে লুটপাট করে তাদের মোবাইল, টাকা পয়সা নিয়েছে এবং সেই তার যে ভাই চালক, সে তাদের সঙ্গে ঠেলা ধাক্কায় লিপ্ত হয়েছে। লিপ্ত হওয়ার সময় তখন সে মাটিতে পড়ে যায়। তখন তাকে আরও একটা এই দুষ্কৃতীকে নিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। তখন তাকে দা দিয়ে তার মাথায় আঘাত করেছে এবং তার হাতের মধ্যেও আঘাত করেছে। তারপর তাকে খবর পেয়ে এখান থেকে লোকজন গিয়ে তাকে এনে বড়খোলা হসপিটালে ট্রিটমেন্ট করে তাকে মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। আজকে আমরা এসে এখানে একটি এজাহার দিয়েছি। আমাদের বড়খোলা থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি উনি আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন, উনি অতি শীঘ্রই দুষ্কৃতীদেরকে धरबें एवं तादेरके उपयुक्त सजा प्रदान। बोरखोला विधानसभा केंद्र के हाथीचोड़ा गांव पंचायत क्षेत्र में बिहार राजमार्ग के चलते आवासीय क्षेत्र के लोग परेशानी झेल रहे हैं। पिछले 30 सालों से इस सड़क के संस्कार कार्य न होने पर
लेबुरबन जीपी के कई इलाके के लोग यातायात परिसेवा में प्रभावित हो रहे हैं। लगातार इस क्षेत्र में आर्थिक अनुमोदन तो दिया गया, लेकिन सड़क संस्कार नहीं हुआ। परेशानी के कगार में जी रहे आवासीय क्षेत्र के लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है और जिला प्रशासन तथा राज्य व केंद्र सरकार से गांव पंचायत के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द सड़क संस्कार किए जाने का मांग भी रखा गया है। অনেক বছর থেকে আমাদের রাস্তাটা খারাপ, কোনো ধরনের এটার উপরে কোনো কাজ হয়নি। গত 2 বছর আগে আমাদের এক্স যিনি এখন বিধায়ক ছিলেন কিশোরনাথ স্যার, উনি কিছু পাথর এবং কিছু সেন্টি ফেলে রাস্তাটা মেরামত করেছিল। তো যেগুলো ফেলা হয়েছিল এগুলো তো সব জল দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যেহেতু বলার তো কিছুই নাই, সব মানুষের খেতে চলে গেছে। আজকে যার ক্ষেত আছে ওনারাও ক্ষেত ভালো করে করতে পারছে না, কারণ অনেক ধরনের অসুবিধা হচ্ছে। এখানে একটা স্কুলও আছে, যে স্কুলটির নাম হয়েছে কৃষ্ণ বাহাদুর এলপি স্কুল, কৃষ্ণ বাহাদুর পাঠশালা এলপি স্কুল। এখানের যেগুলো বাচ্চা বাইরে থেকে আসে স্কুলে যায়, সেগুলো বাচ্চাও স্কুলে যেতে পারছে না। এবং সঙ্গে রয়েছে একটি শিব মন্দির, মন্দিরের মধ্যেও কোনো কীর্তন পার্টি যেগুলো মানুষ আসে, কিছু মানুষ চলাফেরা করতে পারছে না। আজকে কোনো মানুষ যাতে এখানে 60-65 ফ্যামিলি আছে, 60-65 ঘর আছে, এখানে কোনো ধরনের যদি অসুস্থ হয়ে যায় তো একটা ছোটো অটো আছে যে ওনাকে নিয়ে যাবে, এ ধরনেরও কোনো সুবিধা রাস্তা নয়। তো আমরা এতটুকুই বলতে চাই যে এখন আমাদের বিজেপি সরকার, আজকে বিগত 6-7 বছর রানিং চলছে আমাদের বিজেপি সরকার, আমাদের বরখলা কনস্টিটিউয়েন্সি, এটি হাতিচড়া জিপি, হাতিচড়া জিপির 4 নম্বর ওয়ার্ড। সঙ্গে রয়েছে আমাদের দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, সঙ্গে রয়েছে জিপি অফিস, জিপি অফিসের সঙ্গে এই রাস্তাটি। আজ যদি আমাদের একটাই কথা, যদি আজ আমাদের রাস্তা না বনে তো আমাদের এই রাস্তাটা পুরোপুরি আমরা বন্ধ করে রেখে দিব। জিপি অফিসে পর্যন্ত কেউ আসতে পারবে না, নতুবা কোনো স্কুলেও কেউ যেতে পারবে না। টিচার বা হোক বা যে কোনো গভর্নমেন্ট সার্ভিস যে কোনো মানুষ হোক, আমরা যেতে দেবো না, কারণ আমাদের রাস্তার এই দুর্ভাগ্য। আমাদের ডিসি ম্যাডামকে কিছু আমরা একটা মেমোরেন্ডাম দিব, এবং দেওয়ার পর আমাদের যদি কোনো সুরাহা না পায় তবে আমরা রাস্তাটি টোটালি বন্ধ করে রাখা হবে। ধন্যবাদ। যাইতে পারে না, বা কোনো প্রেগনেন্ট বা ডেলিভারি আইলে তারা অসুবিধা হয় গাড়ি দিয়া, কোনো গাড়ি আইতে পারে না, গাড়ি বহুত চার্জ হয় বা গাড়ি পাল্টি যায়, খেতে উতে যাই গিয়া, বা ক্ষেতের মানুষেরও কষ্ট হয়। তো অবিলম্বে যদি আমরা রাস্তাটা যদি আমরা না হয়তো আমরা আন্দোলন যাইমু, ঘন আন্দোলন আমরা করমু আর কি, এখানে রাস্তার লাগি আর কি, আর প্রতিবাদ করিয়া যাইমু, বা আমরা এখানে রাস্তা কোনো গাড়ি ধরন যাইতে দিতাম না আর কি। এইটাই আমরা অনুরোধ সরকারের কাছে, আমরা বিলম্ব অনুরোধ, যাতে আমরা এই রাস্তাটা অতি শীঘ্রই মানে রাস্তাটা হয়ে যায় আর কি, এটাই আমরা চাই। আমরা 60-65 আছে মানে গ্রামে আর কি, আর দূরত্ব তো বেশি নাই, 3-4 কিলোমিটার হইব আর কি রাস্তাটা। আবার গলি রাস্তাও আছে এখানে ভিতরে, এদিকে অন্য বস্তির দিকে যাওয়া যায় আর কি, বহুত ফ্যামিলি আছে, বা আরও রাস্তা আছে গলির দিকে যাওয়া যায় না, মেন রাস্তায় হয় এইটাই আর কি। আমরা অনুরোধ আর কি, এইটা রাস্তা শীঘ্রই বানাই দিবার লাগি আর কি। আপনার नाम पप्पू छेत्री। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম, ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम
समाचारों के अगले चरण में शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में कोविड संक्रमण के चलते 10 अगस्त को किसी भी व्यक्ति की मारे जाने की जानकारी नहीं मिली है। सूत्रों के अनुसार कोविड वार्ड में 69 मरीज दाखिल किए गए हैं, जबकि आईसीयू में 37 लोगों की इलाज चल रही है। कोविड वार्ड में 22 मरीजों का इलाज चल रहा है। 3 मरीज वेंटिलेटर पर जी रहे हैं। बहरहाल इस संदर्भ में जानकारी देते हुए शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक डॉक्टर भास्कर गुप्त ने विस्तारित खुलासा भी किए। শিলচর মেডিকেল কলেজের কোভিড সংক্রান্ত আজকের আপডেট। আজ বিকেল 5টার সময় 59 জন পেশেন্ট কোভিড অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন। আইসিইউতে 37 জন পেশেন্ট আছেন এবং ওয়ার্ডে 22 জন পেশেন্ট আছেন। 3 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 42 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন। করোনা উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় 12 জন পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন এবং 8 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 3টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে এবং আরটিপিসিআর কোনো স্যাম্পল পজিটিভ আসেনি। করোনা উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে কোনো রোগীর মৃত্যু হয়নি। भारतीय जनता युवा मोर्चा हाइलाकांदी जिला कमेटी के कार्यनिर्वाही सभा दल के कार्यालय में आयोजित किया गया। दल को और भी मजबूत किए जाने के उद्देश्य को सामने रख वन मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने इस कार्यक्रम में योगदान दिया। आने वाले नगरपालिका चुनाव में नगरपालिका दखल किए जाने के मुद्दे को सामने रख भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के प्रति अपील भी किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से उन्नयनमूलक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, इसके चलते आम जनता आने वाले दिनों में नगरपालिका चुनाव में करीमगंज नगरपालिका को तथा हाइलाकांदी नगरपालिका को हर एक उम्मीदवारों को विजयी करवाकर आसन दखल करने में कामयाब होंगे। इस दिन शहर के रविंद्र सरनी क्षेत्र में स्थित शिवम शुभम प्रेक्षागृह में यह सभा आयोजित किया गया। बाद में झंडा फहराने के साथ साथ अनुष्ठान का सूचना किया गया। भारत रत्न श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पण करते हुए पुष्प स्तबक अर्पण किया गया। भाजपा सभापति सपन भट्टाचार्य, साधारण संपादक सपन पाल, बीजेपी युवा मोर्चा के सभापति संजय राय सहित भाजपा के दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कई मुद्दों को लेकर इस सभा में आलोकपात किया गया। ভালোর জন্যই হয়, যেটা হয় আমি দৌড়ি জেলার পদাধিকারী এবং মন্ডল সভাপতি সাধারণ সম্পাদকরা। खोजा जिले के लामडिंग 27 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक महिंद्रा पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त होने पर 5 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए हैं। कुल 6 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं, जिनमें से 5 का इलाज नाजुक बताया जा रहा है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही लामडिंग पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची। 3 व्यक्तियों को होजाई हाम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जिनका इलाज नाजुक तौर पर चल रहा है। सूत्रों के अनुसार लामडिंग से डबका जाने के दौरान नियंत्रण खोकर उनकी वाहन खाई में जा गिरा, जिसके चलते 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायल हुए लोगों के नाम अब्दुल सुबुर चौधरी, हुसैन अहमद, जाकिर हुसैन व दूसरे कई लोग भी शामिल हैं। दुर्घटना स्थल पर बोलेरो पिकअप वैन को बाद में पुलिस प्रशासन व ट्रैफिक विभाग ने बरामद किया। ঘটনাটো হ'ল সিহঁতৰ গাড়ীটো লামডিঙৰ পৰা গৈ আছিলে উজালিৰ ফালে, এইটো গাড়ীটো পল্টি হৈ গ'ল। তাৰপিছত সিহঁতৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে। আমি NGOৰ পৰা খবৰ পাইছোঁ এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট হৈছে। আমাৰ গাড়ী লৈ গৈ আমি সিহঁতক আনিছোঁ। এতিয়া সিহঁতৰ ডক্টৰেতো দিছে ডিফু, সিহঁতৰ ঘৰ জবকা হয়। সিহঁতে কৈ আছে হোজাই, সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ কৈ আছে হোজাই হামত লৈ যাবৰ কাৰণে। গাড়ীৰ ভিতৰত মানুহ আছিলে কি এজন আছিলে? গাড়ীৰ ভিতৰত 5জন মান মানুহ আছিলে। 2জন সিহঁতৰ মানুহ আকৌ লংকাৰ মানুহ লৈ গ'লে। ইয়াতে 3জন আছে এতিয়া বৰ্তমান। 2জন অকণমান চিৰিয়াছে আছে, এজন মোটামুটি ঠিকে আছে। এতিয়া সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ আমাক কল কৰিছে যে সিহঁতক ঘূৰাই লৈ যাবৰ কাৰণে হামত।
এতে ঘরের মানুষ তাতে আছে, এতে আমি আমার এনজিওর গাড়ি দিয়ে লই যাম। তোমার এনজিওর নামটা কি আছে? আমার লোকের গাড়ির স্বামী বিবেকানন্দ এনজিও সেবা সমিতি। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। লামডিং পিএইচিতে কাম করেন? তারপরে আমি আজি যাবলৈ ঘৰত ওলাইছোঁ, হয় মেজিকটা গৈ আছোঁ আৰু ড্ৰাইভাৰটো এক্সিডেণ্ট কৰিলোঁ। মানে ড্ৰাইভাৰটো কি মানে ডাইৰেক্ট গাড়ীৰ লগত কি কয় খুন্দা মাৰিলে নেকি? ড্ৰাইভাৰটো আমরা চিনি না। আপোনালোক এজন আছিলে গাড়ীৰ ভিতৰত? তিনিজন আছিলে। তিনিজন উঠ মাৰিলোঁ। আচ্ছা, দমকাটানা। আপোনালোক মানে লামডিং পিএইচিত কাম কৰে? মানে আপোনালোক মানে ক'ত আবলৈ গৈছিলে? ঘৰত? কোন জেগা ঘৰ আপোনাৰ? ডবকা থানাৰ অন্তৰ্গত উদমাৰী গাঁও। ডবকা থানা। আপোনাৰ নামটো কি? আব্দুল সুবুর। আৰু বেলেগ দুজনের নামটো কি? হুসাইন আহমদ और জাকির হোসেন। ठीक है। कोया जिले के लामडिंग क्षेत्र में चोरी किए गए बाइक समेत एक चालक को पुलिस प्रशासन ने धर दबोचा है। सूत्रों के अनुसार परिवार सदस्य के समक्ष बाइक विक्रय किए जाने को लेकर पैसे के लेन देन के बाद आखिरकार चोरी की बाइक होने की जानकारी मिलने के बाद परिवार सदस्यों ने पुलिस के साथ मुलाकात कर पूरे वाकया का खुलासा किया, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने बाइक चोर को धर दबोचा। सूत्रों के अनुसार रेलवे कर्मचारी की चोरी किए गए बाइक के तहत एक एफआईआर भी दर्ज किया गया था। आखिरकार बाइक को अपने मालिक के पास तो सौंप दिया गया और चोरी किए गए व्यक्ति को कानूनी हिरासत में कानूनी कार्रवाई के लिए ले लिया गया। আমার জামাইয়ের ভাই নাম কৃষ্ণ, তারপরে হে বেরিয়ে বলে ওয়াইফ বলে হসপিটাল নগাঁও, তখন টাকা দাও, জামাইকে টাকা দাও, বাইক আমার কাছে রাখুন, টাকা দিয়ে দাও আমারে। কোনো বাইক বিক্রি আছে? এই যে জামাইয়ের ভাই নাম কি দাও? এই যে কৃষ্ণ। তারপরে আমি বলছি না বাইকটাকে রাখুন না, আমি দরকার নাই বাইকের, না আমি আছি তো আমার এসে দেন, আমি তো আপনাকে জামাই। আর ঠিক আছে তোমার বাড়বো যখন হসপিটালে লইয়া যান, আমার কিন্তু টাকা লাগবে, আমার সার আনম, আমি সারটা রাখুন ঘরে, আমার টাকা নাই, টাকা ধার করে আনছি আমি টাকা। তোমার টাকা দিছে? 15,000। কাক দিছে? এই জামাইয়ের ভাইরে। তারপরে তুমি বাইকটা রাখিছো আপনি? আমার রাখে নাই, জামাই রাখছে বাইক। চিন্তা করবেন না লাগে, টাকাটা দিয়ে দিন। তখন টাকা ঢুকে নাই, এখন আবার চোরা বাইক তখন এটা। हाइलाकांदी जिले में दिव्यांग सनातकरण शिविर के चलते लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिला है। सूत्रों के अनुसार आंख, अस्थि तथा ईएनटी सहित कई और विभाग के चिकित्सकों की मौजूदगी में सरकारी तौर पे दिव्यांग सनातकरण शिविर आयोजित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के युग्म संचालक डॉक्टर आशुतोष बर्मन, ईएनटी विभाग के डॉक्टर विश्वज्योति दास, अस्थि विभाग के डॉक्टर सामी मोहम्मद बड़भुया, साइकेट्रिक विभाग के डॉक्टर दीपंकर चक्रवर्ती व दूसरे कई चिकित्सकों की उपस्थिति में शारीरिक प्रतिबंधित पूर्ण लोगों को परीक्षा निरीक्षा कर उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस दिन के कार्यक्रम के संचालन में स्वेच्छासेवी संगठन तथा इलाके के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। कुल 209 लोगों का इस दिन रजिस्ट्रेशन किया गया, जिनमें से 60 लोगों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। गौरतलब है कि दिव्यांग सनातकरण शिविर के तहत होम फॉर जेम सोसाइटी की ओर से वनिदीपा देव, युवराज अर्जुन, धीराज दास व सुब्रत देवनाथ सहित दूसरे कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। आज की 9 আগস্ট এখানে হাইলাকান্দি গভর্নমেন্ট স্কুলে বিশেষভাবে সক্ষম যারা আছে তাদের জন্য একটু শনাক্তকরণ শিবির অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। তো এই শিবিরটি ডিস্ট্রিক্ট প্রশাসন, ডিস্ট্রিক্ট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এবং ডিস্ট্রিক্ট হেলথ সোসাইটির পক্ষ থেকে অর্গানাইজেশন করা হয়েছে। তো এখানে প্রচুর আমরা সাড়া পেয়েছি। যারা এখানে দিব্যাঙ্গ যারা আছেন ওনারা এখানে রেজিস্ট্রেশন করে ডক্টর, যারা স্পেশালিস্ট ডক্টর আছে ওনাদের দ্বারা মানে ওদের প্রপার শনাক্তকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ওনাদেরকে সার্টিফিকেট, সেই অনুযায়ী সার্টিফিকেট দেওয়া হবে এবং সেই সার্টিফিকেট নিয়ে ওরা ইউডিআইডি ইয়েতে পোর্টালে গিয়ে আপলোড করলে পরে ইউডিআইডি কার্ড যেটা সেটা দিল্লি থেকে ইস্যু। সার্টিফিকেট কি আজই দেওয়া হয়ে যাবে?
না সার্টিফিকেটটা ওনারাই দেবেন। দেখুন যদি অসুস্থ হয়ে থাকে তো নিশ্চয়ই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে, কারণ আজকে শুধু দিব্যাঙ্গদের শনাক্তকরণ শিবির এবং সেই অনুযায়ী ওনাদের সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্যই শিবিরের আয়োজন করা হয়। যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে তো আমরা সেই অনুযায়ী আমরা ডেজিগনেটেড डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल আছে ওখানে আমরা পাঠিয়ে দিই। लखीमपुर स्वास्थ्य विभाग तथा लखीमपुर के निजी संगठन समर्पण फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से लखीमपुर के 110 नंबर एलपी स्कूल में वैक्सीन टीका शनाक्तकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विभाग के उद्योग से आयोजित इस कार्यक्रम में सुपरवाइजर रमिता सिंह के ऊपर लापरवाही का आरोप बरतते हुए कई आरोप लगाए गए। सूत्र के अनुसार पिछले 3 महीने से इलाके के कई क्षेत्र में समर्पण फाउंडेशन महकुमा शासक के निर्देश के आधार पर लोगों को टीकाकरण करवा रहा है, लेकिन अस्पताल कर्तृपक्ष कई क्षेत्र में सहयोगिता किए जाने के बाद आखिरकार कुछ क्षेत्र में असहयोगिता का माहौल खड़ा करते हुए देखा गया। सूत्र के अनुसार सुपरवाइजर रमिता सिंह इस क्षेत्र में कोई सहयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि चिकित्सकों की निजी व्यापार वक्त के साथ साथ बंद हो रहा है, क्योंकि लखीमपुर क्षेत्र के कई इलाके में टीकाकरण के नाम पर हर एक व्यक्ति से 500 रुपये की आर्थिक अनुदान लिए जाने की जानकारी मिल रहा था। जब निजी संगठन के कार्यकर्तागण आर्थिक अनुदान के बगैर निःशुल्क तौर पर टीकाकरण कार्यक्रम को अंजाम देने लगे तो स्वास्थ्य कर्मियों के बीच परेशानी का माहौल खड़ा हो गया, क्योंकि उनकी दूसरी पर्याय के आय पर प्रबंधकता लग गई। मुद्दे को लेकर जहां हिताधिकारी के बीच तीव्र प्रतिक्रिया का माहौल देखने को मिला तो इसी दौरान संस्थान कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में नाराजगी भी व्यक्त किया। बाद में लखीमपुर अस्पताल के एसडीएमओ डॉक्टर टी.ए. चौधरी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र का जायजा लिया और हालात का जायजा लेते हुए जल्द से जल्द समर्पण फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया। तत्पश्चात स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं के निर्देश के आधार पर टीकाकरण शिविर को वहीं पर स्तब्ध कर दिया गया। नमस्कार, समर्पण फाउंडेशन থেকে ভাইয়া আমরা আজকে 3 মাস ধরে ভ্যাকসিনেশনের কাম করতেছি। আমরা লক্ষ্মীপুর এরিয়া সার্কল অফিসার এসডিএম ম্যাডামে আমরা দায়িত্ব দিয়েছেন করায় আমরা করতেছি উইথ রিটেন। কিন্তু দেখা যায় কিতা তখন আমরা যেন কাজ করি আর এই ভ্যাকসিনেশনের টিকা দেওয়ার মধ্যে দেখা যার মধ্যে আমরা যে কাজ করি এটার মধ্যে মানে লক্ষ্মীপুর মানে হসপিটালের স্টাফরা খুব কষ্ট। কী কারণে কষ্ট? তারা মনে পথে 2 জন 3 জন 4 জন ডাকিয়া ডাকিয়া তারা দিত, যেটা আমরা এখানে ওর না। আমরা এখানে ওর কিতা যে লাইনে খারাপ হইব এটার মধ্যে কোনো জাতি এই কমিউনিটি মণিপুরি কমিউনিটি বাঙালি হিন্দু কমিউনিটি মোগলাই দেশওয়াল এরকম কোনো নাই। আমরা যে লাইনও খারাপ হয় তারাই আমরা টোকেন দেই এবং তারারে ভ্যাকসিন দিই। কিন্তু আমার লোকে করার পরে আমার এই কথা শোনার পরে আমরা প্রেসিডেন্ট সুজিত দত্ত মহাশয় গেছেন টান কেনার পরে তারা জিজ্ঞাসা হয়েছেন তোমার রেজিস্ট্রেশন কিতা। তাই এই সময় উঠে কইছে হু আর ইউ। একটা মানুষে একটা পাবলিক সার্ভেন্টের কিতা রেজিস্ট্রেশন কিতা তোমার কিতা জিগানি যায় না নি কিতা স্বাভাবিক জিগানি যায়। এটার লেগে এরকম মিসবিহেভ খেনে আর আমরা কিতা কোনো স্বার্থে করি। তারা তো নিজের বেতন পাইয়া কাজ করে। আমরা সকাল থেকে যেন বিকাল পর্যন্ত যে 7টা 7:30 পর্যন্ত যে কাম করি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। करीमगंज जिले के श्रीगौरी माधवधाम क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद के दक्षिण पूर्व प्रांत का आयोजित हुआ सभा। 14 अगस्त को पालन किया जाएगा अखंड भारत दिवस। माध्यमिक इम्तिहान में अनुत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने किया विक्षोभ प्रदर्शन। जल्द से जल्द शिक्षा नीति पर अहम कार्रवाई किए जाने का किया गया मांग। बजाई जिले की रेल नगरी लामनी के पटू पथार इलाके में शंकर दास नाम के एक शख्स ने 10 साल की किशोरी का किया बलात्कार। पोक्सो कानून के तहत दर्ज किया गया एफआईआर। कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र से नौकरी की लालच देकर कश्मीर ले जाकर कुछ युवकों को लापता किए जाने के आरोप में पुलिस प्रशासन ने एक युवक को किया गिरफ्तार। मामले की चल रही है छानबीन। कछार जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र में राजमार्ग के ऊपर पेड़ गिराकर डकैती की हुई वारदात। घायल लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए करवाया गया दाखिल। पुलिस जुटी मामले की छानबीन में।
अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।